बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेनाम खुदाबंद बख्शंदे ये मेहरबान। अच्छा जी नवीद साहब, हमने पिछले दर्स में क्या पढ़ा था, अगर थोड़ा सा आप खुलासा बता दें। यानी कि हमने शर्त और मशरूत के बारे में पढ़ा था या क्या पढ़ा था, अगर थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को बता सकें कि पिछला दर्स क्या पढ़ा था। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं फुरकान साहिब। पिछले दर्स में हमने क्या पढ़ा था? बड़े तफसील से हमने पढ़ा था कि हम ये तो आप लोग करते हैं, आप लोग कामों के बारे में और उसके नताइज के बारे में कैसे हम फारसी ज़बान में बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं आप हमजा साहब? तब्दील कर सकते हैं, अगर तुम ये काम करोगे तो ये होगा। मसलन कोई जुमला बनाए ना, अगर शुमा सिगार अगर शुमा सिगार बेकशीद बीमार मिशवीद, तो दस्तूर के लिहाज से हम कौन सा ग्रामर का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं? इसमें कौन कौन सा फेल इस्तेमाल होता है? फेल मुजारे अखबारी को अगर हम पहले अखबारी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो फिर हम उसका जवाब इल्तिज़ामी में देते हैं। अगर इल्तिज़ामी यूज़ करते हैं तो अखबारी में देते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं कि शुमा मिथवानी दार बोरे आदत हा वकार है कि दार गुज़श्ते ठिकरार मी शुदे सोहबत कुनीद, ऐसे काम जो गुज़श्ता ज़माने में माजी में आपकी आदत थी और आप उसको दोहराया करते थे, तकरार किया करते थे, रोज़मर्रा के काम, उसको आप उनके बारे में आप कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो दार गुज़श्ते माँ हमेशा बे किताब खाने मी रफ्ती, हम माजी में हमेशा किताब खाने जाया करते थे। शुमा दार गुज़श्ते चिकार में क्या दीद हमेशे बाजी क्रिकेट बाजी मैदान वर्जिशगाह मन हमेशा वर्जिशगाह भी من در گذشته همیشه به ورزشگاه برای بازی کریکت میرفتم. شما در گذشته چه کار میکردید؟ در گذشته همیشه به مدرسه همیشه به به مدرسه میرفتم. میرفتم. شما چه کار میکردی؟ ما در گذشته همیشه به مدرسه پا پیاده پا پیاده میرفتی. شما با چگونه میرفتی؟ پا پیاده با دوچرخه میرفتی. شما با پا پیاده میرفتی. پس بیایید درس بخونیم. چه نوشته شده است؟ سارا و پدر بزرگ با هم دارن صحبت میکنند. سارا میگه پدر بزرگ دیروز روز اول مدرسه بود، خیلی خوش گذشت. میره ابو دادا جان دیروز روز اول مدرسه بود، पहला दिन था, خیلی خوش گذشت, बहुत अच्छा गुजरा. پدر بزرگ جواب देता है آه چه خوب، من وقتی بچه بودم روز اول مدرسه رو خیلی دوست داشتم. मदरसे का पहला दिन मुझे बहुत पसंद था. तो बूदम माजी में बूदन से बना. इसी तरह दोस्त दाश्तम पसंद करता, तो फिर भी माजी में बातचीत हो रही है, माजी के किस्से तारीफ किए जा रहे हैं. तो सारा कहती फिर बुजुर्ग तहक़ीक़ के से शुमाम सफ़ीद बूद, आपका भी वाइट बोर्ड क्लास का सफ़ेद होता था. फिर बुजुर्ग कहते हैं ना दुख्तरम मा तख्ते स्याह दाश्तीम, ब्लैक बोर्ड होता था. हाँ ना दुख्तरम मा तख्ते स्याह दाश्तीम, हम रखते थे, हम यूज़ नहीं करते. उर्दू में इसको बताते हैं, कैसे बताते हैं? हमारा काला बोर्ड था. شما الان با ماژیک روی تخته می نویسید، اما در گذشته ما با گچ روی تخته سیاه می نوشتیم. आप लोग एक मार्कर से तख्ते के ऊपर लिखते हैं, जी. माजी में हम एक सफेद गाज से चौक से रुई तख्त बोर्ड पे लिखा करते थे. आफरीन बिस्यार अली. सारा कहते हैं इंटरनेट हम दोस्तीन ना दोस्तीन, इंटरनेट हम ना दोस्तीन, हाँ इंटरनेट भी नहीं था आपके पास. बुजुर्ग कहता है ना सारा जान माँ हमेशा पे किताब खाने में रफ्तीं व तहक़ीक़ में करदीं. बिस्यार अली. सारा कहती है अच्छे जालिब. क्या मतलब अच्छे जालिब? क्या दिलचस्प बात आपने हमें बताई है. तो दस्तूर में हमने क्या सीखा? मन
سال گذشته هر جمعه با دوستانم به خارج شهر می رفتم. आप जाते थे साल गुज़श्ते और दर गुज़श्ते साल गुज़श्ते क्या कैद है, ठीक है, कैद मैंने आपको बताया था। तो वो कहती है कि मैं पिछले साल हर रोज़ जुमे को क्या करता था, बाद दोस्तानम बे खारिज शहर में रफ्ताम, क्या मतलब शहर से बाहर जाता था, यानी कि गर्दिश برای गर्दिश में रफ्ताम। پدرم در گذشته هر روز از روزنامه فروشی روزنامه می خرید، یعنی چی؟ بگو تو. پدرم میرے والد در گذشته पिछले ज़माने हाँ हमेशा माजी में हर रोज रोजाना रोजनामे फरोशी अखबार फरोश से जबरदस्त खरीद रोजनामा अखबार खरीदते थे। मैंने आपको ये बताया था, आप सारा कुछ ठीक कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपनी गलती कर दी। क्या होता है फर्ज रोजनामे बिस्यार अली। अब हो गया मुफरद जम, मन मी खानदाम, तो मी खानदी, او میخواند، ما میخواندیم، شما میخواندید، آنها میخواندند। बनाने का तरीका पता है ना आपको? जरा दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं? بسیار عالی بسیار عالی. अच्छा आगे था इंतखाब کنید. آیا تو هفته آینده به کوه میروی؟ میرفتی. آیا تو هفته آینده به کوه میروی یا میرفتی؟ میروی. क्यों؟ क्योंकि वो गुजारे है। हाँ और क्या कैसे पता लगा؟ آینده. بسیار عالی. مادرم سال گذشته هر ماه خانه تکونی میکند، میکرد. خانه تکانی کردن یعنی چی؟ بسیار عالی. از کجا یاد گرفتی؟ شما از قبل خواندید، این درس رو از قبل خواندید. خانه تکانی کردن یعنی چی؟ हाँ ईरानी जो है ना, जब नौरूज़ आता है ना, आजकल नौरूज़ चल रहा है, तो वो उससे पहले अपने घर को सफाई सुथराई करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? خانه تکانی کردن. نادر باغبان است، او هر روز به گلها و درختها آب میدهد یا میداد. بگو تو. نادر باغبان است، او هر روز به گلها و درختها آب میدهد. یا میداد. بس درست چیه؟ آب میدهد. آیا شما سال گذشته هر روز به دانشگاه میروید یا میرفتید؟ تو بگو. آیا شما سال گذشته هر روز به دانشگاه میرفتید؟ ها چون نوشته است سال گذشته در مورد حوادث گذشته دارن صحبت میکنن. علی و حامد 3 سال قبل با اتوبوس به مدرسه میروند یا میرفتند؟ पिछले 3 साल पहले जाया करते थे. پس دیدین چقدر رسونه؟ دیدین چقدر رسونه؟ آسونه؟ خب بیدار میشدم، داشتید میشستم، میجوییدم، میخوابیدم، اینجا میدادم، بودم، میخواندم. این کو شامل करना है आपने, ठीक है. من در کودکی دانش آموز خوبی بودم و تکلیف مدرسه‌ام را به موقع انجام میدادم. بسیار عالی. و کتابای زیادی میخواندم. قبل از غذا دستهایم میشستم. بسیار عالی. غذا را خوب جوییدم یعنی چی؟ چبانه. بسیار عالی. شبها ساعت 9 میخوابیدم. بسیار عالی. صبحها ساعت 6 از خواب بیدار می شدم. شما در دوران کودکی چه عادت‌هایی داشتید؟ بسیار عالی. بسیار. چیکار کردید؟ تکرار کردید. از اول از خونه شما این درس رو در خونه یاد گرفتید، خوندید، بس اومدید. چه عالی. بسیار عالی. خب دستور. ساره قبلا ورزش نمی‌کرد اما حالا هر روز ورزش میکند. احمد قبلا کمتر کتاب میخواند اما الان بیشتر کتاب میخواند. خب تو بگو نوید، شما قبلا چه کار نمیکردید و الان میکنید؟ بگو دی. من قبلا زیاد نمیخوابیدم اما الان زیاد خوابیدم. इधर देखें स्ट्रक्चर, देखें स्ट्रक्चर. من قبلا स्कूल نمی رفت اما حالا यानी ची मसलन man स्कूल नहीं रफ्त. आप इसको देखें, आप हमजा साहब बनाएंगे जुमला, उसको देखें कैसे बनाना. जी बताएं आप जी स्ट्रक्चर को. من قبلا درس نمی‌خواندم اما الان یا حالا هر روز درس میخوانم. تو بگو. من قبلا روزه نمی گرفتم اما الان هر روز روزه میگیرم. روزه گرفتن، روزه رکھنا. تو الان بگو. من قبلا هر روز ورزش نمی
کردم اما حالا هر روز ورزش میکنم. بسیار. چرا استرس میگیری؟ ها؟ چرا استرس میگیری؟ تو که میدونی بلدی. خب چرا استرس میگیری؟ خب گیج میشی؟ یعنی کنفیوز हो जाते हो. خب مرتب کنید. قبلا میخورد شور غذاهای محمود الان نمیخورد، اما محمود قبلا غذای شور میخورد اما الان نمیخورد. شور یعنی چی؟ شوربا. नहीं शूर का मतलब होता है कड़वा. ठीक है, शूर का मतलब होता है कड़वा. खयार शूर का मतलब सुना आपने? खयार शूर. खयार किसे कहते हैं? खयार किसे कहते हैं? खीरे को. शूर कड़वा खीरा होता है, वो सलासा देते हैं तो कहते हैं खयार शूर, कड़वा. चलें जी, अब नवीर साहब हमारे साथ देंगे. साल गुज़श्ते पे दानिशगाह آنها هر روز با اتوبوس میرفتند. آنها هر روز آنها سال گذشته هر روز با اتوبوس هر روز ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे با हैं. اتوبوس به دانشگاه میرفتند. بسیار عالی. الان آقای فرقان به مادرش امین ریحانه کمک نمی‌کردند و قبلا کمک میکنن، اما الان امین و ریحانه قبلا به مادرشان کمک نمی‌کردند اما الان کمک میکنند. بسیار عالی. قبلا همسرش مهناز و نمی‌خوردن غذا در رستوران. ها بگو. مهناز و همسرش قبلا در رستوران غذا نمی خوردند. خوردند اما الان میخورند. و داستان کتاب من قبلا نمیخواندم برادرم. تو بگو. من و برادرم قبلا کتاب داستان نمی‌خواندیم. من و برادرم واز کجا آمده؟ کتاب داستانم آها، من و برادرم قبلا کتاب داستان نمیخواندیم. یعنی چی؟ मेरे भाई इससे कहते पहले किताब दास्तान की किताब नहीं पढ़ी थी. नहीं पढ़ते थे. पढ़ी थी क्या? मतलब पढ़ा करते थे. ठीक है ना. دستور. وقتی 7 ساله بودم مادرم هر شب برایم کتاب میخواند. ठीक है. برای کسی کتاب خواندن یاد رکھنا. وقتی در اصفهان بودیم عصرها به کنار زاینده رود میرفتیم. زاینده رود एक دریا है जो اصفهان से गुजरता है, जो बहुत तारीखी है. तो जब हम اصفهان में थे तो क्या करते थे? नमाज असर के बाद या शाम के वक्त क्या करते थे? به کنار زاینده رود میرفتیم. رفتن سے. مریم قبلا در پارک ورزش میکرد. خب تو الان بخون از اینجا. وقتی بچه بودم مادرم هر سال برای تولدم برنامه‌های جالب داشتن. تو بگو. وقتی 4 ساله بودم همیشه موهایم کوتاه بود. موهایم کوتاه بود. موهایم کوتاه بود یعنی مو چیه؟ موهایم کوتاه بود یعنی छोटे थे. تو بگو. رضا قبلا یک ماشین سبز رنگ داشت اما حالا ماشین سفید رنگ دارد. یعنی چی؟ पहले वो सात रंग की गाड़ी रखता था और कम से कम सफेद रंग की गाड़ी है. ठीक हो गया. بسیار عالی. बहुत आसान था, बहुत ही زیاده آسان था. خب الان تو بگون از اینجا وقتی 14 ساله بودی چه ورزش دوست داشتی؟ وقتی 14 ساله بودم والیبال را دوست داشتم. از چیه؟ از فرقان بپرس سواله. در دوران بپرس ازش. در دوران کودکی چه بازی‌هایی می‌کردی؟ در دوران کودکی چه بازی‌هایی می‌کردی؟ در دوران کودکی من بازی کرکت را کریکت و فوتبال و گلی دندا و یعنی چی؟ دیگه چی؟ باندر کیلا یعنی چی میشه؟ میمون. किले को क्या कहेंगे? چوب. میمون و چوب را آره. دوست داشتم. بازی میکردم. خوب تو بگو وقتی دانش ازش بپرس، سوال بپرس ازش. وقتی دانش آموز بودی همیشه چه چیزهایی چه چیزهایی می‌خواندی؟ هایی که چه چیزهایی می‌خواندی؟ ها. وقتی من دانش آموز بودم همیشه درس فارسی می‌خواندم. کتابای فارسی می‌خواندم. بسیار عالی. خوب الان تو ازش بپرس. آیا دوران دانشگاه به کتابخانه می‌رفتی؟ آیا در دوران دانشگاه به کتابخانه می‌رفتی؟ نه، در دوران دانشگاه به کتابخانه نمی‌رفتم. خوب چرا؟ خب نیاز نداشتی؟ نیاز نداشتم و کتابخانه ندارد. در دانشگاه شما کتابخانه نداشت؟ پس این دانشگاه بود که کتابخانه نداره؟
خب چی دانشگاهی است؟ دانشگاه تهران است. دانشگاه تهران که بزرگترین کتابخانه ایران داره. خب وقتی 10 ساله بود، خب بپرسدش، تو بپرس. وقتی 10 ساله بودی چی عادت خوبی؟ چی چه عادت خوبی داشتی نوید؟ وقتی من 10 سال بودم عادت یک داشتم، عادت چوری کردن. دزدی دوستی متبعده. 5 وقت آره نماز پنجگانه میخواندم. وقتی من 5 ساله بودم یه عادت خوبی که داشتم که نماز پنجگانه یا هر روز 5 بار به مسجد میرفتم، یه نماز پنجگانه میخواندم. خب مانند تمرین با دوستان گفتگو کنید و استفاده کنید. وقتی ایران بودی تلویزیون تماشا میکردی تو که ایران نرفتی؟ بله من تماشا میکردم. خب بله وقتی ایران بودم هر شب سریال ایرانی تماشا میکردم. نه من هر روز سریال ایرانی تماشا نمیکردم ولی اخبار گوش میکردم. چی؟ اخبار گوش میکردم یا مثلا ورزش را نگاه میکردم. و تیم والیبال ایران بسیار عالیه. خب والیبال، بسکتبال و باز فوتبال بسیار عالیه. شاید رتبه اول دارن تو آسیا. خب مانند تمرین پ عادتهای دوران کودکیتان را بنویسید. आपने अपनी बचपन की आदतें लिखनी हैं। किसमें? माजी, फेल माजी इस्तेमरारी में लिखनी है। तो आज हमने माशाल्लाह आज आपने तो कहते हैं ना उर्दू में आपने खीर कर दी क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से साथ भी दिया और मेरे ख्याल में आप घर से पढ़ के भी आए थे। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम मज़ीद दर्स के साथ हाज़िर होंगे। फ़िलहाल बाइजाज़त खुदा निगहदारतुम।